Da, daj malo tam. Jesam dobra? Šta je iza? Slavimo što snimamo 100. video. I da mi je neko to rekao prije 4 godine ne bi vjerovala. Koliko imaš pretplatnika? Prešlo je 7000. Tako da hvala svim 7000 ljudi. Kako da to kažem? Ispričat ću vam sada konačno nešto o tehnici pranja sa električnom četkicom. Princip je isti. I dalje želite ukloniti skupljeni plak, znači one organizirane bakterije, sa površine zuba i to najviše one koje su blizu zubnog mesa. Tu dobivamo najviše karijesa i tu se razvija upala zubnog mesa. Čisto kao i običnu ručnu četkicu, tako i ovu trebate staviti na zub i na zubno meso. Ne samo ravno, nego pod kutem. I to pod kutem tako da pod 45 stupnjeva, ako je moguće, vlakna ulaze blago pod zubno meso. Znači, hoćete ih ovako malo kao gurnuti pod zubno meso. Znači, kad pereš gornje zube, onda ide prema gore. Prema gore, donji, 45 prema dolje. 45 stupnjeva prema dolje. Jel se stvarno ta vlakna zavlači? Mislim, ako se skoncentriraš, da. Pa ja ću se pogledati u špigl i sad ću vidjeti. Aha, jel ulaze tu unutra? Mislim, to je milimetar, ali to je točno onoliko koliko želiš da ti ti mjehurići iz zraka i malo vode uđu pod zubno meso da ubiju anaerobne bakterije koje se tu počinju skupljati. Jer sjetim se onih tvojih priča da ti zapravo sam ne možeš ući. Ne možeš duboko. Ali zato imamo fiziološku dubinu džepa, fiziološku, normalnu, zdravu dubinu od 3 mm gdje naša higijena i slina i cijeli taj sustav mogu održavati zdravlje. I sad kad ste tu, dolazi do razlike između obične ručne četkice i sonične četkice. Ako ste platili stroj koji ima nekoliko tisuća pokreta, vibracija, čega god, onda mu dajte da to napravi. Taj baš još 1, 2, 3 pokreta neće napraviti nikakvu razliku. Kad ju upalite, držite ju na tom mjestu. Znači, držim mirno. Držim ju tu. Ne, radim s upaljenim četkicom. To nema smisla. Ali to je jako teško izdržati, jer si naučen tako nešto. I fair, ali postoje sad već stvarno i tutoriali i od proizvođača i od drugih izvora, pa evo i od mene koji vam kažu sad promijenite onda tu tehniku pranja. I sad kad smo očistili jedan zub, se pomičemo na drugi. Možeš malo oko zuba, možeš se tu malo poigrati, pa uhvatiti neki posebni kut ili nešto. Ali nema ništa to, ništa. Dobro, šta radiš? Mirno. Možda fulaš mjesto dok to radiš, ili što? Gubi se poanta. Znači, ta vlakna sad više nisu tu gdje ti hoćeš, nego lamaču okolo. Aha, ti zapravo njihov fini mikropokret onemogući. Sad kupiš četkicu koja ima super zaobljena vlakna, koja baš tu sad fino to masira i onda ti letiš negdje okolo. Škakljat će vas, mora vas škakljat. Stvarno je teško ovo izdržati pod jezikom i po nepcu i nezgodno je kad se udarite u zube kontra čeljusti. To stvarno onak se cijela glava stresa, na to se trebate naviknuti. Pazite ako djecu isto to učite da se i oni naviknu na taj čudan osjećaj sonične četkice. Što se tiče vremena pranja zubi, nipošto ga sonična četkica ne skraćuje. I dalje morate provesti svoje minute, nekoliko njih, 2, 3, 4, 5, koliko god vam treba da operete sve svoje zube kako treba. Niste ovime ubrzali stvar pa sad kao za 15 sekundi ste gotovi. Ne. Pogotovo što dobre četkice imaju vremenske intervale koji vam nekako budu javljeni ili bojom ili vibracijom, nešto se promijeni i četkica vas obavijesti kada je prošla recimo 1/4 vremena pranja zubi da se prebacite na drugi dio. Prema tome slušajte te četkice, one stvarno imaju tajmere i to vas tjera da budete detaljniji i da budete duže prisutni u toj radnji. I dalje zastupam stav da trebate naći što mekšu glavu. Upravo je Philips za Sonicare izbacio S2 novu, jako mekanu glavu. Isprobala sam je neki dan na najblažoj snazi ove četkice i to mi je sad stvarno bilo kao ovo je super, to je to. Evo, to je taj osjećaj gdje mogu po zubnom mesu ići gore i dolje, svugdje ne boli me ništa, ne ozljeđujem si ništa, stvarno je ugodna i mekana. Za sve druge proizvođače apeliram, nađite si što nježnije glave, nemojte ići na nikakve medium tvrdoće, to samo ćete požaliti i ogulit ćete se. Držite se nježnih glava i uložite puno vremena. Nisi li ti bila Curaprox fan? Apsolutno, Curaproxova četkica je meni i dalje odlična i postavlja mi jedan standard, ali stvarno moram pohvaliti Philips za ovu novu glavu.
Philips ti nije uvalio nikakvu lovu. Philips mi ništa nije uvalio, ne. Još bi dodala da ipak obratite pažnju na to u kakvom stanju je glava. Jeste li ju potrošili, ofucali, jesu li vlakna rascvjetana i uništena, mijenjajte ih na vrijeme. Nemojte oko toga šparati jer sa uništenim vlaknima stvarno nikakve koristi nema. Pazite i na stroj, pazite na dijelove gdje se skuplja kamenac, gdje vam se ona voda cijedi, očistite to, operite to, pazite na gumbiće da vam nisu puni kamenca i prljavi. Mislim, stvarno uložili ste novce pa onda nek vas dugo i posluži.